What is up guys? Welcome back to my YouTube channel, Eric Digitas. So ngayon kung nakikita nyo tayo si Luffy, okay? So ang nilalaro pala natin ngayon is One Piece Fighting Path. So itong game na to is more on MMORPG, adventure, tapos online game siya guys by the way. So kung nakita nyo, pag chinek nyo yung map, sobrang dami yan actually. Ayun o, siguro mga ano to, 30 pataas na map na pwede nyo puntahan talaga. Okay. So by the way, kung gusto nyo itong game na to, nasa description lang yung link. So kung gusto nyo, check nyo siya. Okay. Download nyo na rin. Ang ganda na ito, men. So, nalaro ko na to eh. So nakita nyo, level 17 na ako. Pwede na tayo maglaro dito eh. Saan ba yan? Ito ba yan? Dito. Dito tayo kay Luffy. Saan yan? Ito. Ang bilis man. What the hell? Dito muna tayo. Saan ba yan? Here. Tapos kita kay Nami. Makapaglaban lang tayo. Huwag si Smoker man. Nahinaan ako kay Smoker. Wala, may assist siya. Huwag yan. Yan, tama. So by the way guys, pag kinlik nyo yung puti sa gilid, ito. Pag kinlik nyo yan, tapos kinlik nyo yung translation, may lalabas dito na, ayan, yung translate. Okay, so click nyo lang yung start, tapos may lalabas na ganito. So ang gagawin nyo para matranslate, so ang gagawin nito, i-scan yung screen, tapos matatranslate. O, tingnan natin ha. Ayan, in-scan. Tapos tatranslate niya into English. Tingnan nyo, watch. Tatala. Boom! Okay. Kung nakita nyo, ang daming English word na na-translate. Okay. So, ayan. Ganun lang kadali, guys. Okay, yun yung magandang feature na itong game natin. Nasa description yung link. Better to check it out. Let's go! So, click lang natin yung play. Kalimutan ko pangalan yan. Katakuri. Yeah. His name is Katakuri, man. Nandito si Jungle. Hindi ko matapos to kanina eh. Pero kaya ko naman siguro ngayon. Ayun, ang bilis ko na mapatay oh. Kasi level ano na ata itong si Luffy ko dito. 1,000 something. Boom. Di makalakad to. Pak. Patay. Okay, next. Di na tayo yun. Natamaan. Kala ko di matatamaan eh. Smoker. Laging laking tulong ni Smoker ah. Ganda ng AOV niya, pre. Pak. So ako yung graphics na ito guys. Ayun, kung nakita nyo. Nakalow lang ako dito ah. Nakalow lang. Paano pa akong high? Diba? Try nyo i-high yung graphics sa inyo next. Gear 2 tayo. Gear 2 niya to eh. Pak. Okay, hindi pa tapos. Pak. Boom, panis. Meron pa yan. Saan yun? Doon tayo. O, game. Lapit. Ayaw. Ah! Putik ka. Lagi na natatakpan siya. Patay ka na. Okay, next. Natatakpan ako. Tayo. Unat naman na ito. Naku po, wrong choice ata. Mag Luffy tayo dito man. Ay no, lambot lang kay Luffy oh. Hindi ko malapitan, putik. Pak! So napakadaming feature na itong app natin guys kasi may built-in siyang mga Camerot na features kagaya nung sa auto-translate at marami pang iba guys eh. Kung nakita nyo, kung i-explore nyo madami pa. Bilis lang natin mapatay ito pag si Luffy eh. Woo! Gatling gun. Okay. Pak. Isa pa. Gear 2. Boom.
Ito. Lang, kunat niya man. Brrrr. Gatling. Bang! Assist mo ako man. Nice. Ito na connects. Ay, gogi. Ano to? Ba't may ano dito? Gogi, ayoko mapatay. Ba't ganon? Isa pa. Ah! Unat niya, tol. Ayun, patay na yan. Nice. Isa pa. Gatling. What the hell ang kunat? Gogi, bigyan mo to. Ay, isa na lang. Puti ka. Nice. Last. Brrrr. Nice one. Boom. Brrrr. Isa pa. Nice one. Ganun kadali, man. Basic. Okay. So yun guys, so kung nakita nyo, sobrang enjoyable na game na to, which is One Piece Fighting Path. So kung gusto nyo itong game na to, nasa description, tsaka nasa pin comment yung link. Check nyo na guys, download nyo na. Nasa ano lang to, 20 GB patas, okay. Pag final resources nyo. Ako kasi hindi ko siya masyadong final resources, okay. So yung problema nga lang niya dito guys is Chinese language. Pero, yung sinabi ko nga kanina, which is ito, pag kinlik nyo yan, sa translation, tapos kinlik nyo start, may lalabas na ganito. So pag kinlik nyo ulit to, i-scan nyo yan. So pag in-scan nyo yan, magiging English yung language, okay? So yun, pwede nyo nalaroin. And sobrang efficient ng feature na to sa app na to. So check nyo na din guys. Ayun o, naging English oh. So yun lang. So kung gusto nyo itong game na to, download yung link na nasa description, tsaka subscribe nyo na din si Eric Digital. So yun lang guys, see you sa next video. Peace out!